त्रिपुरा सारंनि बागै कक थाइजे साया मानिक सरकारनि एगेन्स्ट কোনো কক সারা গিয়া ইয়াকাই তাবুক রিসেন্টলি যখন বিধানসভা ফুরু রোমান স্ক্রিপ্টनि बागै जोंनि बरं गोनां एमएलए सं कक टिसापुरु नों हाउस तंगिया नि अफिसाव थां तंगयो अब हायरो गोबां दाल बिदाल एलिगेशन टिसा जामन नुका सार आबनो तै नों बबा हायकै साना मुसुं सार बबा हाय वान सुक सार आबोते कक साबो साखा आं साइमानिया तबे खनाखा त्रिपुरा मथानि मते गादारिंओ borok borok je tabok abo hafango tongo o hafango tongo to Tripura mot Tripura hawo tamo Tripura sane demand tama Tripura ni borok ni demand Tripura hastine demand aboni jawab borok seri nai tamni bagoi tini ei Tripura samse rogo tui krui lama ngia chini aborok sikla sikli rok youth rok chakri mania tamni bagoi MA pass PhD খাইজাক MSc পাস তলাই পর্যন্ত গ্রুপ ডি চাকরি খাইনানি নাং তামনি বাগৈ তিনি ত্রিপুরা সামসে রগ খুরিনি বুসা ফালাই মুমা বুফা আবো সাক আবো খাই দङ এই তামহিন বুসা বন্ধ ফালাই মাসাও তামনি বাগৈ যে এডিসিও ভিলেজ কমিটিও তিনি বিশিবা অংখা ভোট হংগিয়া তামনি বাগৈ যে খুমলুং বা এডিসি মুংসে সামুং তাংমানিয়া ফানো তিনি অরনি যে আদংরক যারা বারজামানজা করনি আবরক বরংনি বিরুদ্ধে তিনি আব আশোক পত্রিকা ও বরং এলিগেশন কা যে দুর্নীতি করাপশন বিজেপি যেমন করাপশন ত্রিপুরা মথাবো ও করাপশন নি কম্পিটিশন এবং আব খনাই দङ পত্রিকা সাও যে এই এডিসি নি যে আদং বরংনি এগেইনস্ট তাবক ইডি এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট দিল্লি হইতে ইডি নি নোটিস ফাই দङ অথচ বরক মইবুসাইয়া জবুগরক সামুংমানিয়া তাই আব এডিসি নি যে আব মানথাইরং মুংসামানিয়া আবো সংজাক দङ তিনি আবো ত্রিপুরা মথানি বরগরক আবো সংজাক দङ ত্রিপুরা মথানি নেতারক আবো সংজাক দङ ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো কাজে আবো হইতে বরংনি যে নাইসিকমুং আবনো ডাইভার্ট খাইনানি বরক তাবক জনসাজানানি লামা রমখা আবো হেনো যে বরক লামা কামাজাক খাই আফুরো যে কবর হাই আবুল তাবুল কক সাই দङ ঠিক আমতৈনো এই যে কক তিসা hari hai belai kena wana masih jai bakir masih ja hari hai dadak sila mabli ka social media wa gidai takte bok song lokos nok pula na video ni mabli no bo kam kino saimani tongna tini video bo phai no gidai takte bok song lokos song tini video bo bai se hari hai belai kena sini CPM di sini sar Jitendra Chaudhary development hari hai belai kena zoli jaga hari hai sini tibra motani sini sar song no tamne bala wa ke hari hai sini sar Jitendra Chaudhary development wa ke hari hai hamya samani bagai eba belai kena bini against no kok samani bagai eba belai kena tini chalo sini tibra salo gorong no sai kena ga belai kena joli jaga tamne bala wa ke hari hai borong hamya samani bagai paling kita takte bok song lo song जों बिदि कक्से हय हायनो जों सिनाव सारनि खंनो बिसिनि बा मामने बिसिनि जों किजा कामि बक बुजिनालायना अताम हेने सिनि नायथक तिब्रा सारो गरंना कक कसार का जों आमो किजा बेनि खंनो बिसिनि बा मामने बिसिनि जों किजा कामि बक बुजिनालायना गैते दाक्ते बक सं लोगो सं किजा काम के नायथंदि दिने ना मामनि न सार ताबुक नों बजागा दं आं तो ताबुक अबो मादुरायो सिनि 24th पार्टी नि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस रो दङ बफोराव थांमानि सार तो 31st of Himani अच्छा सालकिजा सेकां ताबुक त्रिपुरा मथा पार्टी नि कायसा मास गेदारिं माने उदयपुर आ जगाव तो साना थांगा अंकाय जितेन चौधरी से शुरू जितेन चौधरी से खत्म अब हायके जों बंनि जे मास गेदारिं नुखा बंना जे स्पेशल अच्छा तामोसका निनि फाइसिङो गोबांमा एलिगेशन आजागा 30,000 माने नुखा जे नों त्रिपुरा सारंनि बागै कक थाइजे साया मानिक सरकारनि एगेन्स्ट कोनो कक सारा गैया
ইয়াকাই তাবুক রিসেন্টলি যখন বিধানসভা ফুরু রোমান स्क्रिप्ट नि बागै जोंनि बरम गोनां एमएलए सं कक्ति सापुरु नों हाउस तंगिया नि अफिस थां तंगयो अब हायरो गोबां दाल बिदाल एलिगेशन ति सजामन नुका सार आबनो तै नों बबा हायकै सानाम संसार बबा हाय वान सुक्सार आबोते कक साबो साखा आं साइमानिया तबे खोनाखा त्रिपुरा मथानि मते गादारिंग बरक बरक जे ताबक अब हाफांग दङ ओ हाफांग दङैतो त्रिपुरा मत त्रिपुरा हावो तामो त्रिपुरा सानि डिमान्ड तामा त्रिपुरानि बरकनि डिमान्ड त्रिपुरा हास्तिनि डिमान्ड आबोनि जवाब बरक सेरिनाय तामनि बागै तिनि त्रिपुरा सामसे रग तुई करुई लामा अंगिया चिनी अबरक सिकला सिकली रक यूथ रक चाकरी मानिया तामनि बागै एमए पास पीएचडी खाइजाक एमएससी पास चलाई पर्यन्त ग्रुप डी चाकरी खाइनानै नां तामनि बागै चिनी त्रिपुरा सामसे रग खुरिनि बुसा फालै मुमा बुफा अब साग अब खाइ दङ ताम हिन बुसा बन्द फालै मासावो तामनि बागै जे एडिसिओ विलेज कमिटिओ तिनी बिसिबा अंखा भोट अंगिया तामनि बागै जे खुमलुं बा एडिसि मुंसे सामुं तांमनिया फानो तिनी अरनि जे आदंरक যারা বারজামান যা করনি আবরক বরংনি বিরুদ্ধে তিনি আব আশোক পত্রিকা ও বরং এলিগেশন কা যে দুর্নীতি করাপশন বিজেপি যেমন করাপশন ত্রিপুরা মথাবো ও করাপশননি কম্পিটিশন এবং আব খনাই দङ পত্রিকা সাও যে এই এডিসিনি যে আদং বরংনি এগেইনস্ট তাবক ইডি এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট দিল্লি হইতে ইডি नि নোটিস ফাই दङ অথচ বরক মইবুসাইয়া জবুগরক সামুংমানিয়া তাই আব এডিসিনি যে আব মানথাইরং মুংসামানিয়া আব সংজাক দङ তিনি আব ত্রিপুরা মথানি বরগরক আব সংজাক দङ ত্রিপুরা মথানি নেতারক আব সংজাক দङ ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো কাজে আব হইতে বরংনি যে নাইসিকমুং আবনো ডাইভার্ট খাইনানি বরক তাবক জনসাধারণনি লামা রমখা আবো হেন যে বরক লামা কামাজাক খাই আফুরো যে কবর হাই আবুল তাবুল কক সাই দङ ঠিক আমতৈনো এই যে কক তিসাখা যে আবো এই রোমান স্ক্রিপ্ট নরক নখরখা টিএসএফ চালাইরক বরক সাখা आं बरसुं अनुभव फोन लायगा सासुं पयलानि आबो हइतासुं लामा कासनाय आजागा यस कासदि तबे डेमोक्रेटिकली खलायदि आमुतिता खलायदि जेटा लुकुरंनि आबो कोनो कष्ट आबो कष्टमान नामतिता खायदि ठीक আছে खाइखा सालनै खाइखा सालसा खाइखा सालनै खाइखा त्रिपुरा मथानि नेता थाङै अर थाङै निजेन फुनुखा এবং আবো বিসিং থাঙ্গই নিনি এই আবো এই অ্যাসেম্বলি বিসিং থাঙ্গইব আজগই আবরিখা কিন্তু বরংনি মন্ত্রিসভা বরক ও সরকারনো সুবাই দङ ও বরক আবো থাকাই দङ এই সরকারনো তুবনাই বরক মুখ্যমন্ত্রী বরংনি বুসকাঙ্গনো ও নেতানি বুসকাঙ্গনো ও সুপ্রিমোনি বুসকাঙ্গনো ও বুবাগ্রানি বুসকাঙ্গনো চিফ মিনিস্টার সাউজেনা হবে না তামনি বাগৈ সরাইরংনো লামা নখর রবিনুং তাইছা ছেত্রি হেটলাংখা সরাইরক্ত ও দাবি গসি হাंखै বরক অরনি বুসাই হাंखामং নং সারিগো थाङै অর थाङै बिन लगे थाङैबा सांते खायै नंगर थाङै चा मिस्टे नङैखा अरे नों तो फ्रड नों सराइरंनो तिप्रसारंनो लामा नखरियो आरो बिसिङो थाङै नोंबाय जखन कोन आबंगो এই पट्टांगो आबंगो नों अफरों के तिसाका दिल्ली जाना होगा अरे दिल्ली जाके तुम क्या करता है तुम
चीफ मिनिस्टर का साथ बैठ के वहां पे तुम क्या करता है? तुम तो फ्रॉड है। तुम फ्रॉड होके दूसरों को ये आंगुल उठाना, ये तुम्हारा ये शोभा नहीं देता है, शोभा नहीं देता है। अरे बोलो, दिल्ली में तुम्हारा साथ क्या बात होती है? चीफ मिनिस्टर के घर में छुपी छुपी क्या बात होती है? और ये अब पुष्पवंत प्रसाद अपूर्व तमाम का, ये हमारा खानदान की ऐतिह्य है, इसको नहीं छोड़ेंगे। ये पब्लिक इंटरेस्ट करके दिया है busuk orang tubuh ka sini Tripura Sarok borok nono hamjago Tripura Sarok je nong as a person hamjagi hano je Tripura Raja Tongmani 1300-1400 বছর aboni bagoi bono abo khayo kintu nong nong tamo khai nong mai kisu orok abo portaung khai no nung Tripura Sarok ni sentiment, Tripura Sarok ni emotion, Tripura Sarok asok je abo khaimani nono hamjangmani nung abo no tuyi gotok rohoro. Tamo saka 258 crore मिल गया। अरे कहाँ मिल गया? अरे ऐसा तो नुंग खैया फाना वो बरक बारी नहीं हो रहा। तारपर न दूसरे चाकरी मिलेगा। अरे चाकरी तो और अंशियों नहीं त्रिपुरा में सराय रॉक बेंगलुरु हैदराबाद मुंबई चाकरी खाई तो टाटा ने होटल रोगो और वो नहीं it did not to come through you itu nung sini Tripura Sarok na lama nokhori hui amti khai ni personal gain ong khai nung fruk tongo nung sagna kha ka हम नहीं छोड़ेंगे हम करके दिखाइए क्या करके दिखाइए तुम ये तो फ्रॉड है तुम पर्सनल गेन के लिए त्रिपुरा सारक को तुम खेल रहा है त्रिपुरा सारक का जो हमदर्दी उनका जो प्यार मोहब्बत इसको तुम बेच रहा है तुम सर तमक लेके हनो अरे माननीय प्रद्युत बाबू 1,25,000 त्रिपुरा फरेस्ट राइट एक्ट प्राय 2 লক্ষ हेक्टर फरेस्ट राइट मानो when Jitendra Chaudhary was the forest minister and tribal minister 1,25,000 families more than 2 lakh hectare 12 লক্ষ কানি তিনি ত্রিপুরা সা তিনি মোসাং তঙ্গো নিনি মিটিংও ফাইও মানে খরগ রিসার্চ হরই কাহাম রিগনাই সুমই নিনি বাগুইয়া This is due to the left-hand government. Chung jodi forest right khayo jodi amotoi ei rubber bagan khairi anke. Chung jodi afro school kholok gi anke. Hazar chakri jong anke. Nini ora faine borok kriyung khamung. He o borok misguided nung bai. Borok kha gawo nung no borong tisha ka no. You have no role. You have just cheated them. Your forefathers also cheated the Tripura. Tripura how a Sara Prithibi or Sara Amso Dini is a Sara a Hayungo Bo Raja Tong Rajani Palace compound Sagni Jati Kuri Bo Raja Tong or Rajani regime Rajana Zutovo Sagni Amanikok Secretary Zagia Bo Raja Tong Je or Rajani Amolo যে সাকনি সিরি সিটি সাকনি যে আবো কালচার মর্যাদা রয়ে গিয়া আবো ত্রিপুরা রাজা পর্যন্ত প্যালেস সংখ্যা খুব ত্রিপুরা সানি থুইবাই কলম থুইবাই কিন্তু ও প্যালেস গরিয়া মমিতা হজাগিরিনি জায়গা করুই ককবরংনি জায়গা করুই সামাথি বাবানি জায়গা করুই সাবতি শাখা বনো জনশিক্ষা সমিতি গণমুক্তি পরিষদ বামফ্রন্ট ও ককবরং তিনি one of the state languages recognition review what you have done you should apologize to the Tripura people that your forefathers they because of their act the Tripurasas
today reduced to minority. The Tiprasas today in its own land, they are like the foreigners. It is because of your forefathers, for you. And today you are blaming to the others. Ang sananayo, ang bono onek boro American bono. Bo age malai khe karon bo Tiprasar ni thik ache, past is past. Tangkha aboni lai thang jagabo. Buskango sung tai jate darayatui, koroyatui. Itu nung tini tamo khai tong nung tini BJP no khomota tubunani. BJP no khomota narungnani. Je BJP nini additional প্রায় রিডিউস খাইনান নাইও ভিলেজ কমিটি ভোট খাইয়া যে বিজেপি তিনি ত্রিপুরা সামনে চাকরি মানরিয়া নং ও বিজেপি ন করাক খাইনানি বাগৈ ও বিজেপি नि বিরুদ্ধে নং কক থাইছে সারা গিয়া মাঝে মধ্যে কক সাগো আর ও আবো ব্যাক টাইছে মান খাই নং ফুরগং থাং আবো ও গেইন বাই ত্রিপুরা সামনে কোনো গেইন নং গিনি পার্সোনাল গেইন নং for your personal gain you are sitting the Tiprasas. It is not good. Nonobo ang onek hamjakka, nonobo onek naikha jana. Since you are raising the voice, whatever the past was past, but future sungbunog bright khinani bagi chesta khinani. What you have done? ADC ni corruption nang kok thaise saya. ADC tini rangmanya kok thaise saya nung. Tini Tiprasarok sakri jobok sakri banja kok thaise saya nung. How you raise fingers to the others? You don't have, you should not have that courage. You don't have that right.